Alors, tant baby no baby o fofo yin dada nyo, tant no yin vinyo le mi fon roma ni sobe do e. A wotra me mi agwa kansen vide. O ke mi ngba fire poro, ngba na zande ya. Lomé monde. Alors, de ko tonyo ek bebe do e, wotra me mi agwa kansen vide. Wotra ba se wani refusez de loger vos frères et sœurs togolais à l'étranger. Refusez de loger vos frères et sœurs togolais à l'étranger. Mi kpobe sare ke nglone nenea mi no ahwe bo mi jojo ame mi ajo mi ache mi aji mi aroko le jugbo me o pera donc amedo ina gbona va mi kpo nenea re ko troro ko to nu ko réaliser nu ko va do la ho ko to ai na mi acha jijona mi gbona be o mi acha mi rajo po mi do ato le ju ame la ila o nde la gbova waka flam on la jo le Togo kengbo la dondo amo le Togo do nu donc ama mesi amere do susu abe ajo wa me ko do susu an se mi amere ko jo ne ne abe nyamle gbolo kwa donc ne mia fofo mia do gbo ne uva o uno ajra do keken ato amero gbova français gbe mite anglais mite amero gengbe anto yo ngba se o jona 2 ans pe wo gbon abe gengbe anto yo ngba se monsieur me convenu voilà okpobe donc anemi gbova mo gbova nene mi le lumenene jiro na mi donc mo la vala ba promesse no la be no vignere ko no chon ka ko lava le ko le ibaka no ho ba ka re jagba da lotori visa no do ava o lava zengbonye me abe o cho ngba von no ho ka no gbe ho visa pare o gbe yonpo o lava zengbonye o c'est problème le funo donc ami do ran kuro ne ba mo nti donc ami ona mi ba von kaka visa va tona amero ka flanye nyambo gbon ne kususu be o visa ntom da ho gbere o be nyayo voir le ma o jo ba one ro de kaka visa jo wa tone visa to so bien ple encore so bien ple fifia auto ne ba me yo wa fi ko la polo mo yo na kaka gamela no sure ko la no yo ameke o promesse no bo la ba zen gbo o la no yo kaka vo ma se ben ko amero jona ba plena bie kaka ina juame Germany yo France yo America yo Italie yo Senegal yo Côte d'Ivoire yo o ina jome wa o be jina ne ba me npo no numero an to chon yo na wa eno na igare mo ino na inaccessible on date jame ajo aro gare mo nto ja me atina telefona la ti telefona pa no enyi be kafla nenyi be onto promesse na no vio be no vinye aw ye kpo are ko o le du aro ko to no ho visare va no va ju amere yom o la va sen gbonye wa no vio va koro ju ame le yo wa fike be kpo no do obedwe parce qu'on me le dit là on me le dit là homo parce qu'on me le dit là on dépense peut-être que va zengbo pour une semaine 2 semaines 1 mois 2 mois et gavi ko la zan ntie tiens ba so d'ici juame alors ba so do homo afi un mois afodopewa on me le dit o donc abedo no vio e won yin kpo be nu nyere be nyi no bi fofonye dadanyi nu wa mo nu nyere o no nya bendele o mate wo kpo angba o promesse na mere pepo ngba o promesse na me abeda ne va ba va zen gbo ya me la va no aéroport amero ka flan won to do obe do won to jana gbagbo vo la va no aéroport si gba meke amem le sio ava to zunzi to l'aéroport amero nto fa vivola no la va no gare la no to te kpo ameka fi o la yipo parce que ameke gbolo no bo no va il va soa amea détail gomme non on vient wa mnyore agbenono wa mnyo adasi no vi o do fafa me amebuju bu me to amerique njesi ne ba me o ye la va akpole va ya home la so avochone so avivo o so ne be la chon fafa me ala me la on dit ça kaka n'impo amerique po na fide be la hasaro kaka ala me bu croire po la va fo amele momme e jora me sugboji amole pom actuellement afifi anu won joro waji bayi ame to no be na de no va la va zen gboji do pe
voir que 2 mois, 1 mois, 2 mois. Ye beva le kande mena me va le jesi mon couteau a mec que blonné be bava zengba va de tato oh ya ovi ova oh ya ovi alo la va pour le moment quoi oh ko da gba va ti on gba jusi a mon to no be ava ovi e won keke fo die de mi ndate o no po re mi gba yahwe la ve no mi aro ko jiji a jiraro jiji a o promesse na mo agblonu ma di nyara mo parce que peut-être nto a me 10 000 mi ndo tepeo va mi lave no pompo la ho si bebe mi do tepe nene ba mena me va me ba zengbo voir ka me va ya nou va le pin on me le dit ba va nya fike ele parce que no ilo me are ko wona do a me le ho se peut-être ho se château grand mole on me le dit be no vi ba zengbo wan de kama gbon be no nya onya gbeto ye o le di nu so ma wo gbo a ende ko la nya be ma wo am dadi so di pola va la do ko tu alo la do agbara alo là on y a la va son ko le dia sonao a me de dikpo be la so to la nyigba di la sono o le semia no vi o par exemple ko bo le détail gomena o la te hora home la fi en fodo pe be no vi de ko ona ya ka flan e nu jonada me di e dollar te gble no peut-être no vi o ko hora home ya e la va hono e so no vi o ko hora home e la va hono so alo nu ko be le diso ma wo gbo ka fra sron le di be adom le ponyon le ponu sula doa peut-être a menwa ke ye de tal gomena e dava zengbo peut-être la va idome la va jesia mere le dome la va gbona penya one peut-être mi la va de miano no fa omunyon voir on me le dit la CVV on me le dit la CVV la be les zanga do no vi onti la dan ne ba do pour une semaine 2 semaines 1 mois que be la le gbo wa au détail gomene no vi nous le dit nous la gbe ame a la CVV vide nous le dit nous la gbe ame a do la CVV vide nous am so na pova no e won keke test ye VV c'est cellule won ko la no se ale ke o la gbo so do mo ma dan la ko no vi o i do me la gbo va ale ke o la plo no vi o be an be ho ma ya de ke fi o ne e nu ya de ke ko le jare ko o ne ya ale ko nu VV le nu won keke won mu fa no vi mu fo ame baba zengbo a mu fo amo zengbo ni nyanke be nya mu fo ado fo aye sutu ado fo ame baba zengbo a mu fo voire nke njira gbanyi be ko promesse na no vi obeva ngba détail gomeno peut-être et nous ko le bioma wo le dogbera le jeklo le dogbera na ma wo gbese agbe a peut-être a menwa di be da soto la so non o munyon donc are miano adome fa eke gbeji kwa miao mingba be mi le fion fu miano vio mingba be na ne mi le dibe alo ka me ava ka flan amedoa o one o ba hona me ava zena wa gbo wan ke ba jono o la fion fu ame wa ke va zena wa gbo wa o la fion fu kakare ni 1 mois to alo 2 mois ka me la va le wa gbo re ma wa me la regretter il va di wa lo me wa be vio la be o be amela le sina o be vio o e kusi are ko wa o ple nu va nu do hun podo o la na yiro hun me amela be fo nu le hun me va koro a ho me no o la zam me si be esclave ne parce que o le da nu po amela do alo kokko amela i do me lo po amo me la mlo salon non par exemple là o la fon la no bruit o la no bruit na me ba fon parce que la be o be fi ya yo vode alo egbeji o me ni dana no jijire de no ka fa no vi ko adome are na onu na no vi ko adome do onu na no vi ko adome awe no ko adome yo we aye ma wula so ko le dia so no o le ko no do susu barado no vi onti ya go ale je klobe le din le ma ogbo am va na me o parce que e dia enu barabara kuro nu nyu mate no tepere ko no vi nenyi be viviti le horime yo sinzua viviti alajo ezuae hoamelako no tizua ezualajo viviti lava de la nanyi alo de la nanyi soit anu bara o po be ano wa no we alo nu nyu ko be ano wa no we evi am chano donc o mate no dum bara do tame do no vi onti be afien fu voilà no je klobe enu ke le diama wa sona mo yina ne no evi am zono de ka boy donc are ke nyanjira to na wa yimbe nyoya wo nyoela nyigbandi pero no vi onti yeso ye dia nya no video le chan ke ye ka flan amedo parce que no sona se a sona fi
ka fra mede ebe obe okay ya hodo ahome be hodo ahome ya fifi o la be ya juva di suro ame ya be suro be ya ju so ba o eto parce que ame ya ko adome wo nunya wa obe fifi ya so fien ya esuro ayo da juva di fifi no vi yen won nu von ya mede mu ono owo e bara ne on la po e bara la nigba aji no gbele zon la nigba ise re ken gbon ne ken wa ya me po la no zon vo no gbele zon la nigba aji o le gbon po a owo e bara la po e bara amerike ye ya po nzizi no be po lo va home po vale wo ke be la wa no change si do ko wa parce que la me buwe jume fifi o la be ya va 10 soin avano do nu mini o le nkume na nu so alo anyi nu so avano de akota le nkume na nyonu ame abe soro mu ina ne no o le se me alo ava du fen ro ko na meke hodo a home meke be ava zen gbo ava o telephone adu fen ro ko nu jona patapata ware yin be mi modie amerete te kpo mi kaka va hodo te a home be ya kpero mi antiare mi jesi mi arokwe mi awo nu keje ya no la kpera mi anti ya o chan apo nu akolate wa kpera mi anti ngbava benare ya va so ame abe nu adome nu kebe ona wa ava so alongbe so do akpe no mu ina nenu donc anovinyo ni be ni anovide va da va zen mi agboa mi doji e mi ahoe ya fianmo ya jira la vanami nu ibo chonjo ve zen amere gboare jagbagba awo keje abuame abuame awo keje o bobodo ko wa ye nula nyono evi kenya si krokroa eduna nukuru amegan ho evi kenya si krokroa eduna nukuru amegan ho donc a wetro ya re nyima gba pompo sugbo tonyo nya gbon be ni juru ma wa nyina gba noju wa semaine ani nyona mi bye bye. Lomé Monde.